ফাইনালি গাইজ আমরা চলে আসছি কুম্ভ মেলাতে। এখন স্নান করব। প্রচন্ড রোদ্রু আর প্রচন্ড গরম এখানে। আমরা দুজন, পেছনে আরো লোক আছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। লোকেশনটা দেখো, শুধু ভিড়টা দেখো, ভিড়টা। এটাকেই বলে কুম্ভ মেলা। जमुना मैया उधर से आ रही है, गंगा मैया वो पीपा का पुल से इधर आ रही है। ये पूरा संगम है, नाव वाला भी वो बीच में लेके जा रहा है। वो वाला कौन सा जमुना? वो जी वो गंगा मैया, इधर से गंगा मैया आ रही है, इधर से जमुना मैया आ रही है, इधर से जमुना मैया आ रही है, इधर से गंगा मैया आ रही है। ये संगम है, ये पूरा एक बार से पूरा संगम। আমরা যাচ্ছি ভিআইপি ঘাটে স্নান করতে। हाँ, আমরা যাচ্ছি ভিআইপি ঘাটে স্নান করতে, যেখানে মোদি, আম্বানি ওরা স্নান করেছে। যোগী আদিত্যনাথ আর মোদি আর হচ্ছে অনিল আম্বানি যে আছে, ওদের পরিবার যে স্নান করছে, সেই ভিআইপি ঘাটে যাচ্ছি আমরা স্নান করতে।